नमस्कार बंधुरा, आमी श्रेयसी। भ्रमण पियासी मनेर एकटी नतून भिडियोते आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। ताहले चलुन भिडियोटी शुरू करा जाक। भिडियोटी भालो लागले प्लिज लाइक शेयर एंड सबस्क्राइब आवर चैनल। बेलुर मठ बांगला तथा समग्र विश्वेर शुभबुद्धि सम्पन्न मानुषेर काछे आध्यात्मिक चेतना विकासेर एक महान केंद्रस्थल। समग्र विश्व के आध्यात्मिकतार पथे नवजागरणेर नतून दिशा देखानो आमादेर परम पूज्य स्वामी विवेकानंद এই मठ 1897 ख्रिस्टाब्दे प्रतिष्ठा करेছিলেন। 12 জানুয়ারি 1863 খ্রিস্টাব্দে কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ছোট্ট বিলে খুব কম বয়সেই আধ্যাত্মিকতার পথে মনোনিবেশ করেন। गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंसेर स्पर्शे तार जीवने आसे नतून मोड़। एरपर मानव कल्याणेर उद्देश्ये सेई वीर सन्यासी तार दिव्य ज्ञानेर ज्योतिते समग्र विश्वके अंधकार थेके आलोर पथे उन्नीत करेन। आमेरिकार शिकागो शहरे आयोजित धर्मसभाय तिनि सनातन हिंदू धर्मेर तथा भारतीय वेदांत दर्शन और योगेर साथे समग्र विश्वेर परिचय करान। वेद वेदांतेर शिक्षाके तिनि खूब सहजे सकलेर बोधगम्य करे आधुनिक और सार्वजनीन भावे उपस्थापन करेछिलेन। एरपर 1897 ख्रिस्टाब्दे कलकाता फिरे बेलुरे तिनि पवित्र गंगार पश्चिम तटे रामकृष्ण मठ और मिशनेर प्रतिष्ठा करें, जार नाम है बेलुर मठ। परिव्राजक हये देशेर विभिन्न प्रान्त और विदेशे घोरार समय तिनि बहु स्थापत्य कीर्तिर साथे परिचित हन, जेगुली थेके परवर्तीकाले अनुप्रेरणा निये तिनि बेलुर मठेर नक्शा तैरी करें। 40 एकड़े विस्तृत এই মঠের মূল মন্দিরে গুরুদেব শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের পূজা প্রার্থনা ও মঙ্গল আরতি হয়ে থাকে। এছাড়াও এখানে আছে মা শারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি মন্দির। বেলুর মঠের কোণার ওপরের ঘরটিতে স্বামীজি তার জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়েছিলেন। এই ঘরে তার ব্যবহারের কিছু সামগ্রী এখনো সংরক্ষিত আছে। 1902 খ্রিস্টাব্দের 4 জুলাই মাত্র 39 বছর বয়সে এই ঘরটিতেই তিনি মহাসমাধি লাভ করেন। এরপর তার ইচ্ছানুরূপ গঙ্গার তীরবর্তী তার প্রিয় বেলগাছের কাছেই তার পার্থিব শরীরের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। আর সেই স্থানেই গড়ে তোলা হয়েছে স্বামীজির স্মৃতি সমাধি মন্দির। বেলুর মঠ খোলা থাকে সকাল 6:30 থেকে বেলা 11:30 পর্যন্ত ও বিকেল 3:30 থেকে রাত 8:30 পর্যন্ত। এই ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।